Dito na lang? Opo. Sige lang. Pasok okay. Sige, sige. Dito ko lang igilid, ma'am, ha? Yan. Skip po. Sige. Ay. Kuya, paano tatanggalin? Ako na. Ganun lang. Thank you po. Thank you, kuya. Okay, ma'am. Thank you. Card ba to, ma'am? Cash. Ano po? Win mo to. Ito, ma'am, siya. Ayan, yan. Sige po. Hindi na, ma'am, okay na po. Kuya, wag. Oo nga, seryoso. Kuya. Hindi nga okay na, ma'am. Kuya. Hindi nga, seryoso nga. Di na, libre ko na lang. Kuya. Di nga, libre ko na lang para sa ano, working student ka naman. Okay lang. Lagyan mo ako sa video, dyan ang bayad Ha? Lagyan mo ako sa video, dyan ang bayad Hindi Sige, kaway ka na lang, ma'am. Oo, libre na. Nakabidyo ka ba? Opo. Ah. Sige, sige, shout out ka. Hindi. Sige na, shout out ka na lang. Ha? Shout out ka lang, sino mo si Thank you, Kuya. Sika Top. Kuya, sana kailangan mo. Sige na, okay na, ma'am. Sige na. Oo nga, ma'am. Okay, Kuya. Sige. Oo, sige, bye-bye. Salamat. Ayan si ma'am. Asipag ni ma'am. Working student.